नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अगस्ट 24 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार पक्षर किसी नुआ योजना और नुआ नियम राज्य लागू कर सहित चाषी मान गुरुत्वपूर्ण सूचना आसी। दर्शक बंधु भिडियोटी भल लगी। नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अगस्ट 24 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार द्वारा राज्य किसी नुआ नियम नुआ योजना आरंभ करपटे चाषी मान गुरुत्वपूर्ण सूचना आसी। वर्षा क्रिकेट को नहीं बड़ खबर रही। तेज आसतु आज सकाल आसी 25 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 अगस्ट 29 रे सरकारी छुट्टी। अगस्ट 29 तारिख रे सरकारी छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार। शुक्रवार दिन राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहिबो। ए नै राज्य सरकार पक्षर निर्देशनामा जारी होईछि। तेबे 27 तारिख रे गणेश पूजा कारणरू सरकारी कार्यालय बंद रहिबो। पश्चिम ओडिशार प्रसिद्ध नुआखाई पई राज्य सरकार छुट्टी घोषणा करा जाइथिबा जणा पड़िछि। प्रकाश थाउ जे पूर्वर अनेक दिन धरी दाबी होई आसुथिला नुआखाई परवर्ती दिन तथा छाड़ खाई को छुट्टी घोषणा करा जाऊ। एबे अगस्ट 29 तारिख को सरकार एथिपाई छुट्टी घोषणा करिसंती। नंबर 2 माँ तारा तारिणी पीठरे मिलिबो अन्न प्रसाद। गंजामर अधिष्ठात्री देवी माँ तारा तारिणी भक्त मानक पई खुशी खबर। प्रथम थर पई बाहरिबो मेसिन चालित अन्न प्रसाद। गणेश चतुर्थी लागू करा जिवो एही व्यवस्था। ए नै गंजाम जिलापाल भी कार्ति भासन माँ तारिणी पीठ दर्शन करने समय उन्नयनमूलक कार्य तदारख करने समय अन्न प्रसाद व्यवस्था को कार्यकारी करने को निर्देश देइचंती। प्राय 1 कोटी अधिक टंका व्यय स्थापित अत्याधुनिक स्वयंचालित रंधन मेसिन माध्यम खाद्य प्रस्तुत करा जिवो। एठारे माँ तारा तारिणी भक्त मानक पई मागणारे मिलिबो अन्न प्रसाद। नंबर 3 राज्य रे आहुरी 5 दिन प्रबल वर्षा। राज्यर विभिन्न स्थान में लघुचाप जनित वर्षा जारी रही। यारी मध्य आउ एक लघुचाप अगस्ट 25 रे आसीबा नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तेबे एही लघुचाप फल आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में वर्षा लगी रहिबो। आज मध्य ओडिशार अनेक जिले में वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान जारी करिछि। एहा सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन मध्य बही पारे। 27 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा लगी रहिबो। तेबे 23 एवं 24 तारिख 2 दिन जाए समुद्र मध्य को मत्स्यजीवी मानक न जावाक बारण करा जाइछि। नंबर 4 हिट एंड रन मामला बंधाले स्कॉर्पियो मालिक। पवित्र राखी पूर्णिमा रे भुवनेश्वर रे घटिथिला छाती थराइला भली घटना। पात्रपड़ारे स्कॉर्पियो एवं थार गाड़ी रेस भितरे निरीह माँ झींकर जीवन जाइथिला। बापा कांधरे कांदी उठिथिला पूरा राजधानी। तेबे वर्तमान 2 अभियुक्तों को गिरफ करिछि कमिशनरेट पुलिस। धरा पड़िछि स्कॉर्पियो एवं यह सहित 2 जण अभियुक्त मध्य गिरफ होइचंती। अभियुक्तों को दिल्ली रू गिरफ करिछि कमिशनरेट पुलिस। धरा पड़िथिबा 2 जनकर नाम हेउछि राजा त्रिपाठी, जणे घरोई बैंक रो मैनेजर भाबरे काम करंती। आउ जणे हेउचंती निरंजन राउत, जे कि पटिया अंचलर जणे मद व्यवसायी पुओ। नंबर 5 श्रीमंदिर परिसर रे हेबो स्तन्यपान गृह। श्रीमंदिर को प्रतिदिन बहु संख्यार महिला भक्त निज छोट शिशु मानक नहीं आसी थांती। विशेषकर स्तन्यपान उपरे निर्भरशील शिशु एवं माँ मानक आवश्यकता को नजर रखी श्रीमंदिर परिसर रे एक स्वतंत्र स्तन्यपान गृह करने को योजना होईछि। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाड़ी स्वतंत्र गृह निर्माण करने को स्थान निरूपण कर सारिचंती। नंबर 6 25 तारिख पर्यंत चलिबो चाषी पंजीकरण। आसंता 25 तारिख पर्यंत चलिबो चाषी पंजीकरण। जातीय स्पेस डे दिवस उपलक्षे पठाणी सामंत प्लानेटोरियम रे आयोजित कार्यक्रम रे पहुंचे एने घोषणा करिसंती मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। चाषी पंजीकरण समय सीमा 25 तारिख को बढ़ा जाइछि। वर्तमान सुधा 17 लाख चाषी पंजीकरण कर सारिचंती। आसंता 25 तारिख भितर 20 लाख चाषी पंजीकरण करिवे बोली आशा रखिचंती मंत्री। नंबर 7 निर्दिष्ट स्थान रे दिया जिवो बुल्ला कुकुर माननकु खाद्य। सुप्रीम कोर्ट निर्देश को कड़ाकड़ी भाव में पालन करिबो विभाग एवं मत्स्य प्राणी संपद विभाग पक्षरु कुकुर मानकर गणना मध्य ओडिशा रे कराजिबो। तबे ए नै प्रतिक्रिया देइचंती मत्स्य एवं प्राणी संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। विभाग पक्षरु बुल्ला कुकुरंक बंध्याकरण गणना एवं टीकाकरण कराजिबो बोली से कहिचंती।
ଏହା ସହିତ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରି ଅଣାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ହିଂସ୍ର ଏବଂ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 7 ଲକ୍ଷ ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ପୋଷା କୁକୁର 65,000। ଏଣିକି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବାକୁ ସଚେତନ କରିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ନମ୍ବର 8 8ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଜଳ ଧାରଣା କ୍ଷମତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ପୁଣି ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ମେଡିକାଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବା ଶୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଫୋନ କରି ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କୁ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ପୂରଣ ହେବ 300 ଅଗ୍ନିଶମ ପଦବୀ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 300 ପଦବୀ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ କରାଯିବ। ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପହଞ୍ଚି ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 911 ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ବାକି ଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ। ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସିମୁଲେଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ଏକ ଦଳ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିବେ। ନମ୍ବର 11 ଅନାସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ଦାସ ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକାଠି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଉ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲାଣି ଦଳ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। କୁହାଯାଉଛି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ଆଧାରରେ ଅନାସ୍ଥା କାର୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ନମ୍ବର 12 ବିପଦ ସଂକେତ ଛୁଇଁଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଛୁଇଁଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 18.33 ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 18.33ରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଫୁଲି ଉଠିଛି। ତେବେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 13 ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କୁ ନାଁ ଆସିଲା ଟାର୍ଗେଟ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ନୂଆ 7,900 ହିତାଧିକାରୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଡ଼ର ଘଣାରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ସମୟକ୍ରମେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ହେଉ ବା ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ସବୁଥିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରଳୀକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି KYC କରିବା, ନାମ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହଜରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଏଣିକି ଡ୍ରିମ୍11ରେ ମିଳିବ ଆଇଫୋନ୍ ଗିଫ୍ଟ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଡ୍ରିମ୍11 ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ଗେମିଂ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ମନି ଗେମିଂ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ଥାନରେ ସୋସିଆଲ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରିମ୍11 ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି କି
मनी गेम बंद होगा विषय सूचना दि जाइए। मनी गेम्र अर्थ होउछि गेम रे अर्थ लगाइबाक पड़े एवं से अर्थ पुरस्कार मिलता है, किंतु एबे ड्रीम इलेवेन सोशल मीडिया रे फोकस करिबो तबे एथिरे कोनोसे अर्थ लगाइबाक पड़िबो नाही। एथिरे आपण एणिके मागणा पुरस्कार एवं नगद अर्थ बदल रे आईफोन आईपैड आदि पुरस्कार पाइबे। नंबर 15 उपनिर्वाचन मैदान रे 3 प्रार्थी। सेप्टेम्बर 9 तारिख रे उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेबो। तेबे एनडीए तरफ पीसी राधाकृष्णन नाम घोषणा करा जायथिबा बेले इंडिया ब्लॉक तरफ पूर्वतन विचारपति पी सुदर्शन रेड्डी प्रार्थी पत्र दाखल करिसेंती। यही दुई जनकर नाम को नहीं चर्चा हेउथिबा बेले तृतीय प्रार्थी भावरे जगत सिंह नाम एबे आलोचनार विषय पलटिचे। नंबर 16 प्रतिवर्ष ओडिशार 30 जन कुनी वैज्ञानिक जाउचंती इसरो कहिले कृष्णचंद्र पात्र। पठाणी सामंत प्लानेटोरियम पुनरुद्धार पई एबे बजेट आकलन चलीचे। खूब शीघ्र काम आरंभ होई पारे बोली कहिचंती विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्या मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। प्राय 10 रु 12 जिले में प्लानेटोरियम उद्घाटन अपेक्षा अच्छे। जिला स्तरीय प्लानेटोरियम कार्यक्षम अवस्था को आसीगलानी बोली से कहिचंती। तांको कहवा मुताबिक स्पेस साइंस विकास पाई समस्त प्रकार चेष्टा करा जाउचे। विकास पाई आउ कौन निष्पत्ति नियाजिबो ए नै आलोचना मध्य हेउचे। एहा सहित से कहिचंती प्रति वर्ष ओडिशारू 30 जन कुनी वैज्ञानिकों को इसरो पठा जाउचे। नंबर 17 ऑपरेशन अन्वेषण सफलता। अनुगुल पुलिस को बड़ सफलता। ऑपरेशन अन्वेषण जरिया रे गत 5 दिन में 201 जन निखोज शिशु एवं महिला को उद्धार करा जाइछे। उद्धार होइतिबा व्यक्ति मध्य 28 जन शिशु एवं 137 जन महिला अछंती। उद्धार पर समस्त परिवार सहित मिसा जाइछे। अनुगुल जिले में ऑपरेशन अन्वेषण रे मिलिथिबा सफलता को नहीं नंबर 18 देशर 12 मुख्यमंत्री नाम रे अपराधिक मामला। देशर दिन को दिन बढ़ी चली अपराध। निकटरे एकाधिक राज्यर मुख्यमंत्री नाँ रे क्रिमिनाल रेकर्ड थिबा प्रकाश पाइछि रिपोर्ट। 30 राज्यर मुख्यमंत्री मध्यरु 12 राज्यर मुख्यमंत्री अर्थात 40% नाम रे आपराधिक मामला रही। एथिमध्यरु 10 जन अर्थात 33% विरोध में हत्या उद्यम अपहरण एवं लांच नेबा भली मामला रही। तेबे तेलंगानार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी नाम रे सर्वाधिक 98टी आपराधिक मामला रही। तेबे सेमाने दाखल करिथिबा सत्यपाठरू यह जना पड़िथिबा एनै सूचना प्रदान करा जाइछि। नंबर 19 ओडिशार चाषी एवं असंतुष्ट एवं क्षुब्ध कहिला बीजेडी। चाषी पंजीकरण प्रक्रिया को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट विरोधी दलर उपनेता प्रसन्न आचार्य। से कहिंट चाषी एवं ओडिशा रे असंतुष्ट एवं क्षुब्ध। पंजीकरण जटिल प्रक्रिया को नहीं चाषी असंतोष अछंती। तेबे समावेशर ठीक पूर्वर सरकार तरबरिया भाव में सरलीकरण कले बोली घोषणा कले, किंतु प्रकृत में कहवाक गले सरलीकरण होइनी। नंबर 20 भारत को फेरबनी टिकटॉक। सबु चर्चा आलोचन पड़ा पूर्णछेद स्पष्ट कले भारत सरकार। गतकाली अर्थात अगस्ट 22 तारिख में जो भाव में टिकटॉक भारत फेरिबार खबर सोशल मीडिया रे छाई जाइथिला, यह उपर एबे स्पष्टीकरण रखिचंती सरकार। भारत सरकार पुणी थरे स्पष्ट कहिचंती जे चीन रे लोकप्रिय आप टिकटॉक को आउ थरे भारत फेरिबाकू अनुमति दियाजिबो नाही। प्रकृत में किछि समय धरी सोशल मीडिया रे रिपोर्ट आसुथिला जे टिकटॉक भारत को पुणी फेरिछि, कारण किछि यूजर्स दाबी करथिले जे सेमानकर अकाउंट ओपन हेउछि। पर 21 जदि पसंद नुहे तेबे किण नाही कहिले जयशंकर। जदि आम जिनिस पसंद नुहे तेबे किण नाही, आमे काहाको किणिबाकू बाध्य करूनु। एक साक्षात्कार रे एभली मंतव्य भारतर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर देइचंती। तेबे भारत एवं अमेरिका मध्यरे वाणिज्य रूसिया तेल क्रय को नहीं चलीथिबा उत्तेजना मध्यरे अछि। भारत रूस रु तेल किणुथिबारु अमेरिका एहाको विरोध करी भारत उपरे 50% शुल्क लागू करिछि। एहा उपरे प्रतिक्रिया देई पसंद नथिले आम जिनिस किणु नाही बोली कहिचंती जयशंकर। नंबर 22 ओडिया पुओ प्रज्ञान ओझा को बीसीसीआई रे बड़ दायित्व। बीसीसीआई आउ जणे ओडिया पुओं को दायित्व दे पारे।
ଚୟନକର୍ତ୍ତା କମିଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା, କାରଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଚୟନ କମିଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜୁନ୍ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 2 ଜଣ ନୂଆ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିସିସିଆଇ ଚୟନ ପ୍ୟାନେଲରେ 2 ଜଣ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଦାୟିତ୍ୱ। ନମ୍ବର 23 ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦଳରୁ ବାହାର। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ବିସିସିଆଇ ବଦଳାଇଲା ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ଫର୍ମାଟ୍। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ବା ଦିନିକିଆକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନୂଆ ଦିନିକିଆ ସିଜନରେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ। ଆଉ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫିରୁ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 28ରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 28 ତାରିଖରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍ ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।